हेलो एवरीवन। आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम साहित्यर 6 नंबर पाठ मो जीवन अभूला कथार संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु, जहा फल रे हमर सबजाक सब्जेक्टर सबजाक प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल माध्यम अति सहज पाई परिबे। ठीक अच्छे, तेबे वीडियो को लाइक कर दियंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। तेबे चलंतु आज आमे मो जीवन अभूला कथा पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ठीक अच्छे, वीडियो को लाइक करके निजर संग मान शेयर कर। तो प्रथम जीवा आमे मो बुझीबारे से कहिछि ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो। प्रथम क्वेश्चन देछि, अरे पिला तू निजको निजे तो संभाली पारुनु, मते संभालिबो किपरि। एठारे आरे पिला बोली काहाकू कुहा जायछि। आरे पिला किए ना सत्यनारायण राजगुरु। ठीक अछि, गांधीजी काहेकि पारळा खेमुंडी आसीथिले। गांधीजी पारळा खेमुंडी काहेकि आसीथिले। काहेकि आसीथिले काहेकि ना लोकଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତରକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବ। ହେଲା, କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ତମର ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଲେଖ। ଯଦି ଏଇଭଳି तुम शिक्षक कहते तेबे मु जो आंसर टी कहबी से आंसर उपरको लिखिब उक्त गद्यांशटी। जेमिति सरल भाषा रे बुझेले को लिखुथिलो उक्त गद्यांशटी आमर पठित साहित्य बहिर मो जीवन अभूला कथा पाठरू आनित। एठारे लेखक सत्यनारायण राजगुरु हैला एमिति लिखिब। ठीक अछि, जदि तुम स्कूल शिक्षक कहते हैला तेबे से कहिछि वाक्य ऊपर आलोचना करो। निम्नलिखित वाक्य दुईटी को मन दे पढ़ो और सांग मानक सह आलोचना करो। यार वाक्य को आलोचना करी सारांश को श्रेणी रे कह। प्रथम क्वेश्चन देछि, मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रे रहबा आवश्यक। ख नंबर कोन देछि, भारत माता मोर पितामही किंतु उत्कल मोर जननी, उभयंकर सेवा मोर कर्तव्य। किंतु सेथि मध्यरु प्रथम कर्तव्यटी होछि जन्मभूमि मांकर सेवा। एबे आमे ए दुईटी जाकर प्रश्न को आमे आलोचना करिबा। ठीक अछि, प्रथम प्रश्न कोन देछि, मनुष्यर ज्ञान और कर्म एकांतरे रहबा आवश्यक। देखो, केवल पाठ पढ़ी ज्ञान आहरण कले मनुष्य जीवन सार्थक हुए नहीं। ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ କର୍ମରେ ଲଗାଇ ଦେଶ ଓ ଦେଶର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଲଗେଇ ଦେଶ ଓ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର सेवा करबा उचित। हैला, ज्ञान एवं कर्म मध्यरे समन्वय रहले ही मनुष्य तार लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबो। तापरे भारत माता मोर पितामही किंतु उत्कल मोर जननी, उभयकर सेवा मोर कर्तव्य। किंतु सेथि मध्यरु प्रथम कर्तव्यटी होछि जन्मभूमि मां कर सेवा। देखो, समग्र भारत आम पई जेजेमा पड़ी गौरवर स्थान होते बेले ओडिशा बा उत्कल हेउछि हमर जन्मदात्री बा मां। जड़े व्यक्तिर प्रथम कर्तव्य होछि निज जन्मभूमि को मातृभाषार सेवा करिबा। मातृभूमिर सेवा करिबा, कारण एहा द्वारा ही से देश आउ मातृभूमिर सेवा पई योग्य हे पारे। मातृभूमि सेवा पई योग्य होई पारे। ठीक अछि, तापर जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को कोन देछि, मिली मिसी जोड़िबा। पाठर कि जे शब्द और तार अर्थ देछि, शब्द और अर्थ को जोड़िबा। हैला, तो चलन तो जोड़िबा। प्रथम कोन देछि, असहयोग। असहयोग कोन हे जो देखो, असहयोग माने कोन,
ସହଯୋଗ ନ କରିବା ହେଲା, ସହଯୋଗ ନ କରିବା। ତାପରେ ଚକ୍ରାକାର, ଚକ୍ରାକାର ମାନେ କଣ ନା ଚକ୍ର ପରି ଗୋଲ ଆକାର ହେଲା, ଚକ୍ର ପରି ଗୋଲ ଆକାର। ତାପରେ ପିତାମହୀ, ପିତାମହୀ ମାନେ କଣ ନା ପିତାଙ୍କର ମାତା ବା ଜେଜେମା, ପିତାଙ୍କର ମାତା ବା ଜେଜେମା। ତାପରେ ବୁକୁଚା, ବୁକୁଚା ମାନେ କଣ ଗଣ୍ଠିଳି ବା ବୁଜୁଳା, ଗଣ୍ଠିଲି ବା ବୁଜୁଳା। ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ଭୋକରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥିବା ହେଲା, ଭୋକରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବା ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଥିବା। ତାପରେ ସ୍କଲାରସିପ, ସ୍କଲାରସିପ ମାନେ କଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ବୃତ୍ତି ହେଲା, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବା ବୃତ୍ତି। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ନା ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ, ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, ଚିନ୍ତା କରିବା। କଣ ଦେଇଛି, ପାଠଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖକ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଆଉ ଦୟାଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କାହିଁକି କହିପାରିବା, କାହିଁକି କହିପାରିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଏହା କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି? ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ଜଣେ ଗରିବ ବାଳକ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପାଠ ପଢି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ? ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ମେଣ୍ଟି ପାରିଥିବ? ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସେ କହିଛି ଲେଖକ ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଆଉ ଦୟାଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି, ଆମେ କାହିଁକି କହିପାରିବା। ଦେଖ, ଲେଖକ ଏକ ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଗରିବ ବାଳକ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହବ ହେଲା, ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ ରହିଛି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ପଢିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଏଥିରେ ଜଣାପଡେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଲେଖକ ଲେଖକଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଥିଲା ନା ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏବଂ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଉ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଏହା କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ, କେଉଁ ଘଟଣାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି? ଦେଖ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ ଲେଖକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯାହା ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡେ। କଣ ଘଟଣାଟି? ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଷ୍ଟେସନରେ ଗାଡିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ବା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଆସି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ। ସେହି ପଦାଧିକାରୀ ଜଣକ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲେଖିବ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଲେଖକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ସମୟରେ ଲେଖକ କରିଥିବା ସାହାଯ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ? ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ମେଣ୍ଟି ପାରିଥିବେ? ଦେଖ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କିପରି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବେ? ଦେଖ, ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସ୍କଲାରସିପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଏବଂ ଏକ ଆବେଦନିକ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖିଲେ। ଏଇ ୱାର୍ଡଟି କଣ ହବ ଟିକେ ତମ ବହିରୁ ଦେଖିଦବ ହେଲା, ଏକ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ତାପରେ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ, ଆତ୍ମକଥା ଲିଖନ। ସେ କହିଛି
उक्त पाठ को पुणी थे पढ़ दलगत भाव में आलोचना कर पाठरे थिबा एभली वाक्य गुड़िकर तालिका कर जो लेखक निज विषय किसी कहूथिबा जना पड़ी सी कही पाठ को पढ़ आभली किसी वाक्य गुड़िक लिख जो लेखक निज विषय कहूथिबा जना पड़ ठीक अच्छे तो कौन हो पार देख लेखक निज विषय कौन कौन कहते देख 1921 मसीह जितेबले मु चतुर्थ श्रेणी में पढ़ुली ये गोटे वाक्य हो पार भारत माता मोर पितामही किंतु उत्कल मोर जननी तापर मु आश्चर्य हेले सत्य जेपरी गोटे नगरी जिली आज देश मातृकार सेवारे है ये सब कौन लेखक निज विषय कहते नेक्स्ट क्वेश्चन निज लेखा को श्रेणी रे पढ़ और सांग मान सह आलोचना कर तापरे ए जो देखो ये जो लेखाटी माने ये जो क नंबर तुम जहाँ लिखि क्लास रे पढ़िबो और सांग मान सह आलोचना करिवो तापर जिबा शब्द प्रयोग रूप जेमिति नाती दीर्घ अर्थ जहाँ अति दीर्घ नुहे आम्भे यही शब्द को वाक्य व्यवहार करथाउ तेबे आम्भे माने लिखिया समय एपरि शब्द मान जोड़ी छोट बा संक्षेप करू जहाँ फल समय कागज प्रवृत्ति अधिक व्यवहार हुए नहीं यह पढ़ा भल लगे यह को संक्षिप्तीकरण कहुए एपरी केतक शब्द पाठ खोजिकी तालिका कर तो एभली केतक संक्षिप्तीकरण शब्द को पाठ खोजिकी आम तालिका करवा तो देख मु तालिका कर कौन कौन हो पार देख जहाँ अति दीर्घ नुहे ताहा कौन नीति दीर्घ निजर कथा बा कहानी आत्मकथा बा आत्मजीवनी जहाँ भूली हेब नहीं ताहा अभूला सहयोग न करिबा असहयोग भोकरे दुर्बल हो पड़िथिबा अनाहार क्लिष्ट पितांकर माता पितामही है आ कौन हो पार जी जड़े जी अन्यर उपकार करे सी कौन परोपकारी देश पाई भक्ति बा ममता जातीयता बोध चक्र पर गोलाकार चक्राकार जार मृत्यु नाई अमृत जार बुद्धि खराब मंद बुद्धि ठीक अच्छे है तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओके तो आज आम मो जीवन अभूला कथा पाठर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारे आशा करुच्ची भिडटी निश्चय रूपे भल लगी जदि भल लगी तार गोटे लाइक करूँ आमती अन्य विषय गुड़िकर प्रश्न उत्तर भिड पाइबा आम चैनल आदर्श क्लासेस को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु वीडियो को लाइक करिके निजर सांग मानक सह शेयर कर दियंतु ठीक अच्छे आज पे एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे धन्यवाद।